تاکہ لوگ ڈر جائیں. دیکھیں عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. عمران خان صاحب اس ملک کے اندر اس ملک کی انشورنس ہے, جس کو پنجابی, خیبر پختونخوا کے پختون, بلوچستان بلوچ, وہاں کے پشتون, اور سندھی اردو سپیکرز, اسی طرح گلگت بلتستان, اسی طرح کشمیر, جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کا اتفاق ایک لیڈر کے اوپر ہے, اس کا نام عمران خان ہے. اور 8 فروری کے الیکشن میں, 8 فروری کے انتخابات نے یہ قوم نے ثابت کر کے دیا, باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کوئی ایک نشان نہیں تھا, ہماری پارٹی کا نشان ہم سے چھین لیا گیا, اور اس کے باوجود آپ نے عمران خان صاحب کو بند کر دیا ہے. لیکن جب آپ قومی لیڈرز کو, قومی جماعتوں کو آپ توڑتے ہیں, ان کو آپ فکس کرتے ہیں, اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. تحریک انصاف ابھی ادھر آپ انٹرویو کریں, یہاں پہ آپ کے پشتون بھی نظر آئے گا, یہاں پہ آپ کو پنجابی بھی نظر آئے گا, یہاں پہ آپ کو سندھی بھی نظر آئے گا, یہاں پہ آپ کو بلوچی بھی نظر آئے گا, یہاں پہ آپ کو وکیل بھی نظر آئے گا, یہاں پہ آپ کو عالم بھی نظر آئے گا, آپ کو یہاں پہ ڈاکٹر بھی نظر آئے گا. ہر مکتبہ فکر سے آپ کو لوگ نظر آئیں گے, وہ خواہ جس بھی شعبے سے تعلق ہو. عمران خان صاحب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے لیڈر ہمیں ملے ہیں جس کے اوپر پورے پاکستانی قوم کا اتفاق ہے, جہاں پہ نہ لسانیت چلتی ہے, نہ اس نے فرقہ واریت کو ختم کیا. ہمارے پارٹی میں اہل تشیع ہیں, ہمارے پارٹی میں دیوبندی ہیں, ہمارے پارٹی میں بریلویز ہیں, ہمارے پارٹی میں ہر مکتبہ فکر سے. کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنا سکتے ہیں, جس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ماضی میں اقوام متحدہ کے اوپر. اسی طرح جو اسلام فوبیا کے خلاف عمران خان صاحب نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو آواز بنی, جدھر کشمیریوں کو کبھی جب ضرورت بنی عمران خان صاحب ان کی آواز بنے, جب فلسطین کے لوگوں کو ضرورت پڑی عمران خان صاحب ان کی آواز بنے, اور جدھر بھی مسلمانوں کے اوپر کئی بھی ضرورت پڑتی ہے عمران خان صاحب اپنے بھائیوں کو. سر, آپ نے عمران خان کو قومی اور امت مسلمہ کا لیڈر قرار دیا, جو آپ نے باتیں کی سر, لیکن ریاست یہ کہتی ہے کہ عمران خان ریاست کے لیے خطرہ بن چکے ہیں, ان کے جو بیانات ہیں وہ ریاست کے لیے خطرہ ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ واحد لیڈر ہے کہ جنہوں نے کرکٹ سے شروع کیا. اگر آپ ان کی کرکٹ کے میدان آپ یاد کر لیں, پوری قوم کو پتہ ہے کہ ایک مرد مجاہد, ایک مرد کلندر جس کا نام عمران خان ہے, جس نے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنایا. تقریباً 25-30 سال گزر گئے, کوئی دوسرا ثبوت ہم نے نہیں جنا اس ملک نے کہ وہ ہمیں ورلڈ کپ جیسا ایک ایونٹ جتوا کے دے سکتا. نمبر 2, اگر آپ اس کی سوشل زندگی دیکھ لیں, کوئی بھی ریٹائرڈ جرنل, کوئی بھی ریٹائرڈ جج, کوئی بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ عمران خان کے علاوہ کہ جس نے پروفیشنل زندگی گزاری ہو, اپنا جیب کاٹ کے قوم کو شوکت خانم جیسا اس نے تحفہ دیا. مجھے دوسرا نام بتا دے جو جس نے نوکری کی ہو. باہر تو جزیرے بناتے ہیں وہ لوگ, کیا نہیں پتا کہ پاکستانی قوم کو واحد بندہ ہے, واحد لیڈر ہے, واحد انسان ہے, واحد پاکستانی ہے کہ جس نے پیسہ کمایا, شوکت خانم آپ کو بنا کی دی. نمبر 3, جو اس ملک کے اوپر اس نے جو سب سے بڑا احسان کیا عمران خان صاحب نے, وہ تحریک انصاف کی صورت میں ہے. اس ملک میں نورا کشتی چلتی رہی, ایک کو کہتا تھا کہ چور ہے, دوسرے کو کہتا تھا کہ چور ہے, اور دونوں مل کے اس ملک کو لوٹ رہے تھے. تحریک انصاف جیسا گلدستہ دیا ہمیں, جس میں ہم جیسے عام مڈل کلاس نوجوان آج پاکستان کی پالیٹکس میں ہے. دیکھیں میں 36-37 سال کی عمر میں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت جو ایوان میں بھی نشستوں کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے, مجھے عمران خان صاحب نے اس کا پارلیمانی لیڈر نامزد کیا. سہیل آفریدی جو کہ فرسٹ ٹائمر تھا, سہیل آفریدی کو جو ISF سے, جو ایک عام شہری, ایک عام پاکستانی, ایک عام کارکن تھا, عمران خان صاحب نے اس کو چیف منسٹر بنایا. اور ایسے صحت کارڈ ہو گیا, بلین ٹری سونامی ہو گیا, میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں گنوا سکتا ہوں جو صرف اور صرف عمران خان صاحب نے اس ملک کے اندر کیے. عمران خان صاحب اس ملک میں انشورنس پالیسی ہے. عمران خان صاحب جو ہے اس نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے, اور تمام لوگوں کا اتفاق یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ زندہ باد. اچھا خٹک صاحب آخری سوال لے لے کہ اسٹیبلشمنٹ اور KP حکومت کے درمیان جو اس وقت جو سچویشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں انگلیاں مارے؟ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ قوم کرے گی. پھر جب لوگ تنقید کرتے ہیں پھر برا مانتے ہیں کہ جی ہمارا نام کیوں لیتے ہیں, ہم غیر سیاسی ہیں.
और रही बात खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको एक बात बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त वाहिद इलेक्टेड हुकूमत है जिसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाया रिएक्शन आएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मेरा काम था आपको बताना, अलर्ट करना। अच्छा, बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आर्मीज की है, आपको पता ही है, तो सूबाई हुकूमत को नहीं चाहिए कि उनके साथ जो है इस मामले पे जो है उनका साथ देना चाहिए? हम बहुत जल्द इंशाल्लाह तमाम डिटेल मीडिया के सामने रखेंगे कि जो हमारी पुलिस ने इस जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने ऐसे लोगों को जहन्नम मिसाल किया जो हमारे सूबे के अमन को ख़राब करना चाहते थे। CTD पुलिस या हमारी जो अपनी लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हमने हर लेवल पे कोऑपरेट किया है। देखिए, हमारा इख्तिलाफ पॉलिसी के ऊपर है। पॉलिसी ये कि कभी आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करो, और आपने ख़ुद सेटलमेंट की। 2007 में सूफ़ी मोहम्मद के साथ हमने सेटलमेंट नहीं की थी, जिन्होंने की थी आप जाके देख लें। उसके बाद जब जनरल बाजवा ने इन कैमरा ब्रीफिंग रखी पार्लियामान के अंदर, तो उसने ये सजेस्ट किया कि जी हमें इनको आबाद करना चाहिए, पाकिस्तानी है, बुनियादी तौर पे भटक गए हैं, इनसे बातचीत करके हम इनको सेटल कर देते हैं। अच्छा, एक फ़ौज की वो पॉलिसी थी जो सिक्योरिटी ने हवाले से थी। उसके बाद जब उनको लाया गया, यहाँ से ऑपरेशन शुरू हो गए, और अब कहते हैं कि नहीं जी हमने इनको एलिमिनेट करना है। कोई जाके वहाँ पे चाय पीता है अफगानिस्तान में, कोई उसके ऊपर हमला करता है। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी बने, एक पॉलिसी हो जिसका लाइन क्लियर हो। और पॉलिसी कैसे बने? पॉलिसी हमें बिठा के सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर को बिठा के, देखिए एक अक्ल कुल नहीं होता। हम अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, हम अपने चीज़ें टेबल के ऊपर आपको रख के देंगे, क्योंकि हम उस सूबे के बाशिंदे हैं। हमें पता है कि इस दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल करना है। फार्मूला बड़ा सिंपल है, पॉलिटिकल जमातें मकामी उन अजला की जहाँ पे मिलिटेंसी है, उसके साथ एल्डर ऑफ द एरिया जो वहाँ पे हमारे कबाइली या इमाइदीन है या हमारे मशरान हैं, वहाँ के नौजवान और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत, और प्लस हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी फ़ौज की तरफ से या जो भी उस तरफ से हो, 5-6 बंदे बैठ के हर ज़िले की अलग अलग डायनेमिक्स हैं, उसको स्टडी करके उसकी बुनियाद के ऊपर पॉलिसी बना। देखिए, अगर मशरान हमें कहा कि उन लोगों से बात करते हैं कि जी आप लोग इधर से बाहर जाएं, आप इधर ना आए, आप उधर से फायरिंग करते हैं, हम बेगुनाह शहीद होते हैं। जब फ़ौज आपके खिलाफ कार्रवाई करती है तो भी उसमें हमारे सिविलियन शहीद होते हैं। देखिए, ड्रोन हमलों के हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? अगर ड्रोन हमले सही टारगेट पे लगे, सही जगह पे लगे, तो ना उसका शोर होता है। हम चाहते भी हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, लेकिन जब ड्रोन के अंदर आम बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन, शहरी शहीद होते हैं, उसका जवाब फिर कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होता। सर, आखिर में अच्छा, जुमेरात को जानिब खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दिया गया था पार्टी क़यादत की जानिब से, उसका क्या हुआ या सिर्फ ये एक कहानी थी? ये तो मैं आपको क्या भी इसका मैं जवाब दूँ? खुद सवाल भी कर रहा है, खुद जवाब भी दे दिया है, तो मैं नहीं देता इसका जवाब। अच्छा, जुमेरात को सुहेल अफरीदी साहब एक बार फिर कोशिश करेंगे खान साहब से मुलाकात? नहीं, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, जो लिस्ट आता है उसमें अगर नाम हो तो ज़रूर आएंगे। सर, कल जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ आपकी बातचीत हुई है, किसकी बातचीत कोई मेडिकल कह रहा था कि वो जाएगा बोर्ड, वो खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात करेंगे, मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, तो सवाल उसका मुझे नहीं पता। चलो, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर, मैम ने भी खुद जवाब दे दिया, सवाल दोनों बुशरा बीबी आइसोलेशन में है, इमरान खान साहब को इन्होंने आइसोलेट कर दिया है। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें बड़े शदीद वो लाहक है कि इमरान खान साहब को ये कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आपका सवाल ये होना चाहिए। आइसोलेशन पे तो आप बात नहीं करते। वो भी करेंगे। नहीं, आपने पहले आप जिधर भी होते हैं और जी उसने PTI की उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। खान और बुशरा बीबी का पता नहीं, आप डरते हैं उसके नाम लेने से। आइसोलेशन के ऊपर तो आपका सवाल नहीं है कि जी इमरान खान साहब जो जेल में है आइसोलेट कर दिया है, वो तो आप नहीं पूछते। क्यों नहीं हो रही आपकी? देखिए, ये भी आपका सवाल देखे ना, आपको दावत दी है हुकूमत ने कि भाई आपके साथ जो है वो मुज़ाकरात बनाएंगे, तो अभी वो चेयरमैन साहब भी लगे हुए हैं। क्या आपको खुद लगता है कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके हमें कामयाबी मिल जाएगी? आपको लगता है? नहीं तो खटक साहब, वैसे खान साहब तो 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया अंदर है, तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं नज़र आई कि वो खान साहब को हम देखें, या आम आवाम जो चाहती
के खान साहब आए रहे, जो नैरेटिव बिल्डिंग है सर वो नज़र नहीं आ रही है, आप उसके लिए क्या इकदाम करें, कुछ हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताएं। इमरान खान साहब ने तिरहाई के लिए हमने 2 बड़े सीरियस मार्चेस किए, 4 अक्टूबर को और फिर 24 नवंबर से 26 नवंबर तक, जिसमें हमारे लोगों को गोलियां लगी, शहीद किया गया। इसके अलावा हर फोरम के ऊपर हमने भरपूर जदोजहद की भी है और आइंदा भी करेंगे। ठीक है, अब ये आपके सवाल बड़े जेन्युइन होते हैं इस मामले पे, लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब किस मुकाम में पकड़ा हुआ है कि जिधर आपकी जुडिशरी कंप्रोमाइज़ है, जिधर आपकी हुकूमत कंप्रोमाइज़ है, जिधर ताकत जो है वो अवाम के पास इन्होंने छोड़ी ही नहीं है। जितने भी आईनी कानूनी रास्ते हमने सारे वो फॉलो किए हैं। एक जज आता है वो सिर्फ वो तारीख भी अपनी मर्जी का नहीं दे सकता। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और हमारी यही कोशिश है कि हम इस सिचुएशन से खान साहब को भी बाहर लेके आए और पार्टी को भी बाहर लेके आए और इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि ये मुल्क जो है ये तरक्की करे। देखिए इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जेल में बंद करने से आप उसकी मकबूलियत ख़त्म नहीं कर सकते, आप बढ़ा रहे हैं उसकी मकबूलियत मज़ीद कर रहे हैं। देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें पॉलिटिकल खेलने दें। क्यों फरीक बनी हुए हैं हमारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्यों वो नून लीग और इनकी नाहलियों का बोझ अपने सर ले रहे हैं। नाहलियत उनकी है, चोरियाँ उन्होंने की है, डाके उन्होंने की है और जिम्मेदारी ये लोग ले रहे हैं। फौज तो किसी एक जमात की नहीं है, फौज तो हम सब की है। हमारे पेट के पैसे काट के हम उनकी तनख्वाहें देते हैं, हमारे ही पैसों से हमारी फौज चलती है और हम तो चाहते हैं कि हमारी एक मजबूत फौज हो, वो फौज हो जो बाहर की दुनिया से हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन अपने साथ तो ना लड़े ना, हम तो आपके अपने हैं। अब क्यों हमें बेगाना बना रहे हैं, अब क्यों हमें बार बार कहें कि जब दहशतगर्द हम रियासत के मुखालिफ है। मैं आपको हल्फ ईमानन कहता हूँ कि जितने पेट्रियाटिक हम हैं, अल्लाह की कसम की कोई हो, हमारे साथ तो इस मुल्क के एक रुपए की कदर है कि इसका 1 रुपए भी ज़ाया ना हो हमारी कौम का, इसी कौम के ऊपर लगे। हम नहीं है दहशतगर्द, हम नहीं है रियासत मुखालिफ, हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने आईनी हदूद में रह के काम करें। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन,